आयज आमी आल्टो पिलेन नवा सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स हांगा हे हॉट मिक्स कामां आमच्या मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार नाईक तसोच आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, आमची पंचायत अश्विनी मॅडम, अंकिता, VDC करण, तसेच सगळे आमचे ग्रामस्थ. पयले सुवातेर हो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो हे रेजिडेंस की हॉट मिक्सिंग हांगा हो एंटायर स्ट्रेच जावचो म्हणून. म्हाका याद आहा की आमी पंचायतीन 2019 एकदा आमी तारींग ऑफ दीस एंटायर स्ट्रेच ही कॉम्प्लेक्स आहा हेजो तारींग केल्लो. पण देन आफ्टर एक स्मॉल स्ट्रेच तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट तेंच्यांनी केलो आनी मागीर तेंचो सातत्यान एक रिक्वेस्ट आसतालो आमदारा कडेन आनी आमचे पंचायती कडेन आनी स्पेशली आमचो VDC कन्वे करणा कडेन की हो स्ट्रेच बेगांच्या बेगान करून घ्या. आनी तेंचे हे सगळे ग्रेवन्स आयकून आमचो आमदारान इनिशिएटीव घेवन ह्यो फायल प्रॉपरली फॉलोअप करून हो आमकां आयज हांगा हॉट मिक्सिंग जाता. ह्यान पलीकडे आमदारान खुबशीं बरी बरी कामां आमची केल्ली आहा. अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग, आमचे OHR वॉटर टँक ही आमकां दिल्ली आल्टो सावल्या आनी खुबशीं आनीकूय बरी बरी कामां आमदार नॉट ओन्ली आमच्या किलेन बट एंटायर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तेज्या खातीर बरी कामां जाता, बरो फॉलोअप करता. CMाचो आमकां बरो सपोर्ट मेळटा आनी अशीच बरी कामां आमच्या हातीन जावची इतकेंच हांव आमदारा कडेन मागता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा की आमचे हे रोड्स हे सगळे एंटायर ज्युरिडिक्शन आमचे पिलेन ज्युरिडिक्शन आतां म्हाका दिसता एक मार्राचो एक उरला, मागीर PD एक उरला, आमचो आंबेकर देवस्थान आख्खो सावलेन सकयल स्प्रींग हो एक उरला. हे आमदारान एश्युरन्स दिला आनी तेज्यो फायल इन पायपलायन आहा त्यो बेगांच्या बेगीन सगळें जातलें म्हटल्यार आमी ट्राय करता बिफोर मनसून एटलिस्ट एक तुमचे एक 2 तरी रोड आमी करपाक ट्राय करता. थँक्यू. आमदाराक देव बरें. नमस्कार. आयज नवो सिद्धार्थ हांगासर ह्या रस्त्याच्या उक्तावणाक हॉट मिक्सिंग रोडाच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार तशेंच GSIDचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नाईक, पिलेन पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर, पंच मेंबर अश्विनी चोडणकर, पंच मेंबर आमचे अंकिता नाईक, VDC चेअरमॅन आमचो करण गोवेकर आनी सगळे हांगासरले ग्रामस्थ. आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगला त्या हिसपान आमच्या आमदारान ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी उदरगत करपाचें जें काम हातीन घेतलेलें आसा हें जायत आसा. तेणेन प्रायोरिटीचेर दिल्लें आसा लायट, उदीक आनी रस्ते. कारण हे तीन गोश्टींची आमकां खूब गरज आसता, लायट, उदीक आनी रस्तो. तेजेर प्रायोरिटी ताका दिवन हे रस्ते करपाचें काम, उदीक दिवपाचें काम, तशेंच ते लायट अंडरग्रावंड केबलिंग हे सगळें तेणें हातीन घेतलेलें आसा. आनी ही सगळीं कामां जायत आसा. तुमी पळयत आसतले, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमचो 15 MLD प्लांट जो पिलेन इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंयसर जाल्लो आसा. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे सबस्टेशन हेवूय आमच्या सालिगांव हांगासर जाता. तशेंच जे रस्ते जे कितें आसले सगळे जायत आसा. हो आयज केल्लो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे रस्ते आसले ते खुबशे जाल्ले आसा. नेरूल काम चालू आसा, थंयसर जायत आसा. सांगोंडा जाल्ले आसा, आमच्या पिलेनान आतां स्टार्ट केल्ले आसा, हांगासर आसा, मागीर मार्रा आसा. हे सगळीं कामां तेणें हातीन घेतलेली आसा आनी तेज्या हातीन खुबशी उदरगत जी जावं नासली, खूब वर्सां पेंडींग आसली, ती कामां तेज्या हातीन आयज जायत आसा आनी तो करीत आसा. अशेंच ते देवा कडेन मागोया जी तेजे कडेन कामां तेणें हातीन घेतलेली सगळीं पुराय जावचे. मोठें काम आमचें पिलेन पंचायत हॉल तशेंच जो पिलेन पंचायत घर हें करपाचें तेणें हातीन घेतलेलें आसा. थोड्या दिसांनी तेजें फावंडेशन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी ह्या वाठारान आमकां जे हॉल हें नासलें ते तेणें हातीन घेतलेलें आसा. आनी हें सगळो बेनिफीट आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यांक बेनिफीट मेळटलो अशें म्हणटा आनी तेजे सगळीं कामां तेच्या हातीन जावचीं अशें म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मॉर्निंग एवरीवन. आयचे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स आमी आयज हांगा नवो सिद्धार्थ ह्या कॉम्प्लेक्सान कमेन्स केलेले आसा आनी हें करता आसतना आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर आसा, आमचे डेप्युटी सरपंच अजय बाब, पंचायत मेंबर अंकिता, अश्विनी, संतोष बांदोडकर आयिल्लो आसा, VDC कन्वेनर करण गोवेकर जो एक्टिवली ह्या वाठारान काम करीत आसा सातत्यान. आनी म्हाका दिसता जे मॅनेजींग कमिटी हांची आसा पिंटो सर आनी म्हजो सामको आमीक व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायकल फेर्नांडीस कंटिन्युअसली म्हाका दिसता हो रोड सगळ्याकून चड कोण फॉलोअप करतालो जाल्यार करण बाब करतालो आनी मागीर मायकल फेर्नांडीस. म्हणजे एवरी ऑल्टरनेट डेज यू कॅन से एवरी डे मॉर्निंग 1 मेसेज, इवनिंग 1 मेसेज सदांच फॉलोअप करीत आसताले म्हाजे कडेन. आनी करणानूय ह्या रोडाक लागून भरपूर त्रास घेतलेलो आसा. तसोच मायकल फेर्नांडीस जो सांगला तशें एवरी डे एक कॉल तेजो आसतालो की केन्ना जातलो. आनी फायनली दीस रोड इज कमेंट्स टुडे, हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड. सो आय एम व्हेरी हॅपी
and I'm very happy to see smiles on all the members of Nova Siddharth. Continuously, even they were trying to tell me that this has to happen before monsoon, and I am glad that it's happening before monsoon. I also thank PWD engineers, जे आमचे कोऑर्डिनेट करून आमचे ज्यो फायली आसा, कित्याक खंयचेय जर रोड करतलो फॉलोअप्स जे आसता हे इम्पॉर्टंट आसता, आनी ते फॉलोअप म्हाजी टीम आसा, म्हजो PA अक्षय भोसले आनी आमची पुराय ऑफिसाची टीम, आनी तशेंच AE आमचो कार्मीन आसा, JE रवी आसा. खरेंच तेंच्यांनी भरपूर हेल्प केला अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो PWD मिनिस्टर. ही इज हेल्प मी टू डू मॅक्सिमम रोड्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि जसे संदीप बाईन सांगला ZP मेंबरान दॅट वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी अँड वॉटर. आणि एकाच लागून आम्ही जशें सांगलां 350 crores स्पेंड करून सबस्टेशन जे पयलीं थिवी लागताले आमकां ते आमी सालिगांव हाडलेले आसा. दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सेकंड 15 MLD प्लांट आतांच आमी वर्क ऑर्डर दिल्लेली आसा आनी दे हॅव स्टार्टेड वर्क. फक्त सालिगांव स्टेज जो आसा दे हॅव स्टार्टेड लेईंग ऑफ पायपलायन, बट आय अश्युअर दॅट आय वील कंप्लीट दॅट रोड एज वेल बिफोर मनसून. कित्याक खूब जाणां एक हें आसा की तो रोड जातलो काय ना, पूण हांव सांगता की आय कॅन अश्युअर यू ऑल की तो रोड सुद्दां मनसुना पयलीं जातलो. फक्त कितें जाता ती पायपलायन फायनली ते प्रोजेक्ट आयल्या, पूण ते प्रोजेक्ट लोकां कडेन पावपाक लागून ती पायपलायन येवपाची गरज आसा. अगेन ते सबस्टेशन आयला, पूण ते सबस्टेशन येवपाक लागून अंडरग्रावंड पावर लायन्स येवपाची गरज आसा. सो तेका लागून हो रोड आमकां थोडे फोडचे पडटा, ते एका आमी अवॉयड करूंक शकना. आनी ते सगळें काम म्हणजे लेईंग ऑफ पावर केबल जाल्लेलें आसा आनी लेईंग ऑफ पायपलायन हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. आनी ऑल दॅट हें आसा आमकां हेजो फायदो जो आसा तो आमकां आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक मेळटलो. अगेन जी OHR आयल्या अप्रॉक्सिमेटली 25 crores स्पेंड करून जी वयर गौतम हॉटेला कडेन, तेजेंय काम बऱ्या हितून फास्ट आसा. पंचायतूय ते कंटिन्युअसली वचून थंय मॉनिटर करता, आमी टायम मेळटा तेन्ना मॉनिटर करता. आनी हो एक आमकां जो प्रोजेक्ट आयला हो आमकां भरपूर फायदो जातलो. अगेन जो आमचो मल्टी पर्पज कॉम्प्लेक्स आमच्या पिलेन पंचायतीन येता, तो टेंडर आय एम हॅपी टू अनाउन्स. तो टेंडर फुडल्या 8 दिसां भितर जाता आनी बिफोर म्हाका दिसता एंड ऑफ दीस मंथ वी वील बी एबल टू पूट अ फावंडेशन स्टोन फॉर दॅट. तो आमकां इतलो हेल्पफूल आसतलो. हांव सदांच सांगता की ऑल द 3 कम्युनिटीज, आमचे कॅथलीक भाव, आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, तो असो प्लॅन केलेलो आसा की 1000 कॅपॅसिटी हॉलाची जो AC हॉल आसा आनी तेच्या भायर आमी ओपन लॉन दवरला, म्हणजे ओपन रिसेप्शन्स आसता जावं आनीक कितें केटरींग हें आसता तेका लागून. सो तिनूय कम्युनिटीचे विचार करून तो आमी हॉल बांदलेलो आसा. आनी असो हॉल म्हाका दिसता ह्या परिसर जो आमी म्हणटा ह्या सरावंडींग एरिया, असो हॉल आमकां खंयच पळोवंक मेळचो ना. कित्याक पिलेन इज अ ब्युटिफूल विलेज आनी त्या ब्युटिफूल विलेजान ब्युटिफूल क्रीक फ्लोईंग अलॉंग द आमचे हॉल जे येता तेच्या सायडीच्यान. सो असलो प्रोजेक्ट आनी आमच्या ह्या सरावंडिंगाक तरी मेळचो ना पळोवपाक, आनी विथ दीस कॅपॅसिटी 1000 people. सो खरेंच हांव आमची पंचायत मेंबर, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमी कंटिन्युअसली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून काम करता. एक नवे प्रोजेक्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फायदो कितें जातलो हे आमी विचार करून काम करता. सांगलां तशें पॉवर प्रोजेक्ट्स आयले, आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स आयले, कम्युनिटी हॉल्स आयले, रोड्स आयले, आमचे नवे पायपलायनी आयल्यो. सो अंडरग्रावंड केबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल्स ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट जाले. सो हे सगळे प्रोजेक्ट करता आसतना म्हाका दिसता वी वर्क एज अ टीम कशें. हांव आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, पिलेन पंचायत ती म्हाका दिसता सगळ्याकून एक्टीव पंचायत आसा. सो सगळे एकठांय येवन आमी हे काम करता. आनी ऑल दीस इज पॉसिबल ओन्ली बिकॉज ऑफ आमचे जे लोक आसा, तुमी जे आसा, तुम्ही आमकां आशीर्वाद दिला. यू पीपल सपोर्टेड अस. दॅट इज द रिजन वी गॉट अ ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, टू वर्क फॉर दीस विलेज. अँड आय एम हॅपी अँड आय वील अश्युअर यू दॅट तुमचे यो व्हॅल्युएबल वोट तुम्ही आमकां जो दिला तो आमी तुमकां ते सेकंड फिलींग येवन मायंडान दिवचे ना की आपलो वोट व्यर्थ गेलो म्हणून. सो तेका लागून एक कंटिन्युअसली जे काम आमकां आमच्या हातान घेवंक जाता, हे हो कॉम्प्लेक्स जातकूच फुडें आनीक कॉम्प्लेक्स आसा तेजोय रोड जो आसा 10-15 वर्सां जालीं तो रोड म्हणजे रोडूच ना थंय. हो जातकूच आमी तो घेतलो, पोशेक बीन आसा ती हे टेक्नो पार्क. सो हांगच्यान फुडें तो आमी कंप्लीट करतले. सो आमच्या लोकांचे आमी केअर घेता. पिलेन पंचायत जावं ZP जावं आमी आमच्या लोकांक लागून आमी काम करता. आनी आय एम अगेन हॅपी टुडे दॅट वी आर कमेन्सिंग द हॉट मिक्स इन नोवा सिद्धार्थ. आय थँक्यू सगळे कमिटी मेंबर्स आनी सगळे कॉम्प्लेक्साचे जे लोक हांगा आयल्या, जावं सरावंडींग एरियाचे लोक आसा, तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच.